बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के मुबारक नाम से जिसने हमें ईमान जैसी अजीम दौलत नसीब फरमाई। लाखों करोड़ों दुरूद पाक हो हमारे प्यारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर और तमाम सहाबा किराम पर। प्यारे भाई और दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक बहुत ही ख़ास वजीफ़ा आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हो चुका हूँ। मालो दौलत में इजाफे के लिए, मालो दौलत में बरकत के लिए, अपने घर में रिज़्क़ में फराखी और इजाफे के लिए जो वजीफ़ा आप लोगों को आज की इस वीडियो में बता रहा हूँ, निहायत ही मुजर्रब वजीफ़ा है, निहायत ही ताकतवर वजीफ़ा है। आप लोगों ने पूरे महीने में सिर्फ़ एक मरतबा ये वजीफ़ा करना है। इंशाअल्लाह पूरा महीना आपके घर में बरकत भी होगी, आपका जो मालो दौलत है उसमें इंशाअल्लाह इजाफा होगा। आप लोगों के घर में जितना रिज़्क़ होगा इंशाअल्लाह उसमें भी बरकत पैदा हो जाएगी, यानी इंशाअल्लाह वो कभी ख़त्म नहीं होगा, उसमें कमी नहीं होगी। प्यारे भाई और दोस्तों, वजीफ़ा बताने से पहले एक आजिज़ाना गुजारिश है, हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मोहतरम नाजरीन, जो सरकारी नौकर है या प्राइवेट नौकर है, जब वो माहाना तनख्वाह लेकर जो नक़द रकम उनको तनख्वाह की सूरत में मिलती है तो अपने नक़द रकम पर भी वो लोग ये वजीफ़ा कर सकते हैं। अगर उनको तनख्वाह चेक की सूरत में मिलती है तो अपना चेक लेकर भी उस पर ये वजीफ़ा कर सकते हैं। इस तरह जो लोग रोज़ाना की बुनियाद पर मेहनत मजदूरी करते हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी कमाई लेते हैं तो अपने रोज़ाना की आमदनी, अपनी रोज़ाना की कमाई पर भी इस वजीफ़े को कीजिए। इंशाअल्लाह जितना आप लोगों ने कमाया होगा उससे दुगना आप लोगों को मिलेगा बरकत की सूरत में। इंशाअल्लाह आप लोगों की कमाई में कमी नहीं होगी, आप लोगों की मालो दौलत में बरकत पैदा हो जाएगी। आप लोगों की कमाई आपके हाथ में आ जाए तो आप लोगों ने उस पर कुरान पाक की ये सूरत पढ़ लेनी है, सूरह अलम नशरह। ये जो है 30वें पारे की सूरत है, छोटी सी और मुख्तसर सी सूरत है, चंद आयाती मुबारका है और इसे आप लोगों ने 3 मरतबा पढ़ लेना है। 3 मरतबा पढ़ने के बाद अपने पैसों पर, अपने नकदी पर जो है उसे दम कर लेना है। उसके बाद इससे आप लोगों ने जितना चाहो अपनी ज़रूरत के बक़दर जो है इससे आप लोग ख़र्च कर सकते हो। तो जो आपकी कमाई है इंशाअल्लाह उसमें बरकत होगी, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। पूरा महीना आप लोगों का जो पैसा है, जो दौलत है, जितना आप लोग चाहो आप लोग ख़र्च कर सकते हो, इंशाअल्लाह उसमें बरकत होगी। अगले महीने तक आप लोगों का ये पैसा ख़त्म नहीं होगा। इसी तरह घर में भी अगर आप लोग चाहो कि बरकत पैदा हो जाए तो उसके लिए भी ये वजीफ़ा काफ़ी होगा। घर में भी बरकत होगी, रिज़्क़ में फराखी होगी, रिज़्क़ में इजाफा होगा। जो तंगी है, जो परेशानी है और रिज़्क़ की कमी है, जो माशी मुश्किलात है, उसके हल के लिए ये वजीफ़ा निहायत ही मुजर्रब और ताकतवर वजीफ़ा है। लिहाजा अलम नशरह 3 बार पढ़कर इससे ख़र्च करते रहिए। आप लोगों की मालो दौलत में बरकत होगी, आप लोगों के घर में रिज़्क़ में इंशाअल्लाह बरकत होगी। मेरे दोस्तों, न तो थोड़े पैसे इंसान को नाकाम बनाते हैं और न ही ज़्यादा पैसा किसी इंसान को कामयाब बना देता है। कामयाब वो है जो अल्लाह ताला के अहकामात पर अपनी ज़िंदगी गुजारे, अल्लाह ताला के अहकामात को पाबंदी से इख्तियार करे, चाहे उसके पास माल कम हो या ज़्यादा हो। हमारे प्यारे महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया के लिए मिसाल कायम की, सादगी, क़नाअत, पाक़ाकिशी, लेकिन ईमान की बुलंदी ऐसी कि आसमान वाले भी रश करे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, हम पर कई कई दिन ऐसे गुजरते कि चूल्हा नहीं चलता था, सिर्फ पानी और खजूरों पर गुजारा होता था, लेकिन कभी शिकायत नहीं की।
ہمیشہ الحمدللہ کہا، اور یہی وہ روح ہے جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ شکر کرنا ہے اور صبر سے کام لینا ہے۔ آج ہم میں سے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ دولت ہی سب کچھ ہے، لیکن یاد رکھیے، اگر تھوڑے پیسوں کے ساتھ دل میں سکون ہے، ایمان سلامت ہے اور نماز کی پابندی ہے تو انسان معاشرے کا ایک امیر ترین اور مالدار انسان ہے، چاہے اس کی ظاہری حالت کچھ بھی ہو۔ اگرچہ ہماری اور آپ کی نظروں میں وہ ہمیں کمزور اور حقیر نظر آئے، لیکن یاد رکھیے اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے بن چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غنا نفس کا نام ہے، مال کی کثرت کا نام نہیں ہے۔ یعنی اگر انسان کا دل مطمئن ہے، قناعت پسند ہے تو وہ غنی ہے۔ آج ہم تھوڑے پیسوں پر شکوہ کرتے ہیں، حالانکہ یہی تھوڑے پیسے اگر حلال ہو، اگر صبر اور شکر کے ساتھ ہو تو جنت کے دروازے کھول سکتے ہیں۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ فقر اور محتاجی فخر ہے، یعنی فقر اگر اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، صبر کے ساتھ ہو تو قیامت کے دن فخر بن جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قناعت ایسا خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ میرے دوستو، یہی وہ پیغام ہے جو اسلام ہمیں دیتا ہے۔ مال دنیا کی آزمائش ہے، لیکن ایمان اور قناعت جنت کی کنجی ہے۔ میرے دوستو، ہم سب کو چاہیے کہ اگر ہمارے پاس اگر مال تھوڑا بھی ہو، پیسہ دولت ہمارے پاس کم ہو تو بھی ہم نے شکر کر لینی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اپنی حالت پر شکر ادا کرو گے تو میں آپ کو مزید عطا کروں گا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ پیسہ زیادہ دولت عطا فرمائی ہے تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیجئے، آپ کو ایک پیسے کا کئی گنا بڑھا کر عطا کیا جائے گا۔ میرے دوستو، اصل دولت دل کی دولت ہے اور اصل کامیابی اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ بہت سے لوگ آپ کو ایسے نظر آئیں گے جو معاشرے میں فقیر ہوں گے، محتاج ہوں گے اور تنگ دست ہوں گے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب اور پسندیدہ ہوں گے۔ اور بہت سے ایسے لوگ آپ کو نظر آئیں گے جن کے پاس دولت پیسہ خوب ہے، معاشرے میں اس کی عزت ہے اور لوگ اس کو عزت اور احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ لوگ گر چکے ہیں۔ تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا کو پا لینا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کی محبت کو پا لینا ہے۔ یقین کیجئے، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی محبت اور رضا کو حاصل کریں تو پوری دنیا مل کر اس قیمتی سرمایے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی محبت، اپنی قرب اور اپنی رضا نصیب کرے، دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب کرے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب کرے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ پیارے بھائی اور دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔